قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ከሙልሐቱል ኢዕራብ ትምህርታችን ማለት ነው 73ኛ ትምህርታችንን ነው የምንማረው ኢንሻአላህ ተዓላ። يقول المصنف رحمه الله: وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل ولا تستعجب تقول ما أحسن زيدا إذ خطا وما أحد سيفه حين سطا. باب التعجب إبالاله ስለ ተዓጁብ ስለ መገረም የሚናገር ርዕስ ይሆናል። ተዓጁብ ማለት ቃል በቃል መገረም ማለት ነው። ተዓጀበ የተዓጀቡ ተዓጁበን هو مصدر ነው፣ ስሮ ቃል ነው ማለት ነው። لكن المقصود هنا እዚህ የሚፈለግበት የመገረሚያ ቃላቶች አሉ። አንተ በአረበኛ በአንድ ነገር ለመገረም ስትፈልግ ምን አይነት ፊዕል ምን አይነት ቃል ተጠቅመህ ነው መገረም የምትችለው? እሱን ነው የሚነግረን። يقول التعجب انفعال ይላሉ ሲገልጹ። ተዓጁብ ማለት انفعال ነው። انفعال ማለት ስሜት ማለት ነው። الشعور ይባላል። أو هو تأثر النفس عندما تشعر أمرا عند النجر ستاك ውስጥህ ላይ ስታስበው ወይም ደግሞ ስታውቀው ተተአثر نفسك به ነፍስህ በሱ ተጽዕኖ ያድርባትና ወደ መገረም ትሄዳለች። ኢንፊዓል ግልብጭታ ብለው ይተረጉሙልናል መሻይኾቻችን። ኢንፊዓል ማለት ውስጥህ ቀልቦና ላይ ያለ ነው። መቼ يحدث في النفس عند الشعور بأمر ብለው ይገልጹታል። አንድ ነገር ስታውቅ عند الشعور بأمر ያኔ ውስጥህ ላይ ግርም የሚል بأمر خفي سببه ይላል። ያ ያወከው ነገርና የሚያስገርምህ ነገር ምክንያቱ አልታወቀም። خفي سببه ሰበቡ ምን እንደሆነ አልታወቀም። ምክንያቱም إذا عرف السبب بطل العجب አንድ ነገር ምክንያቱ ከታወቀ መገረሙ ይበላሻል ይቀራል። ምክንያቱም ያን ምክንያትን የምብሰራው ነው የሚያውነው ይትላለህ ተጓባን። فلذلك إذا عرف السبب بطل العجب. فلذلك تعجب ላይ ምን ይላሉ? عند الشعور بأمر خفي سببه ሰበቡ مخفي ነው አይታወቅም። እና تعجب ማለት ይሄ ነው። وخرج عن نظائره ይላሉ። ደግሞ ይሄ ብቻም ሳይሆን ከነዛኢሮቹ መውጣት አለበት። ከባልደረቦቹ ከቢጤዎቹ ለየት ሲል ነው ልትገረም የምችለው። ሰው ለምሳሌ በሰውነቱ አያስገርምም። ያው ሰው ነው እንዳንተው ነው፣ የሚለይበት ነገር ምንም የለውም። ግን ከሱ ጋር ከሌሎቹ ባልደረቦቹ ለየት የሚል ባህሪ ይዞ ሲመጣ ለምሳሌ ቸርነት ሊሆን ይችላል፣ ዒልም ሊሆን ይችላል፣ አካሃዱ ሊሆን ይችላል፣ መልኩ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ከሌሎቹ ከነዛኢሮቹ ታታሪነቱ ምንነቱ የሚለዩት ባህሪዎች ሲመጡ ያ ነው እንግዲህ ሊያስገርም የሚችለው። ወخرج ايش عن نظائره ከባልደረቦቹ ከቢጤዎቹ ለየት ያለ ባህሪ ይዞ ሲመጣ عند ذلك تتعجب به ያኔ ትገረማለህ ማለት ነው። اذا ظهر السبب بطل العجب የሚባለውም ከዚህ የተነሳ ነው። ተዓጅብ ሁለት ቃላቶች አሉት። ሁለት ብቻ ናቸው ነህዮች የሚናገሩት። አንደኛው ማ አፍዓለ ነው፣ ሁለተኛው አፍዒል ቢሂ ነው።
ما أفعل مالت ما التعجبيا تتقمه أفعل بميلو فورمولا فعل تمتعل ما تمتعلج لتعجبنه متمتعوصع قتله أفعل ميل verb ويم فعل تمتعل بأفعل فورمولا ما هون علبت بفعل يهونم بفعل ما يهونم بفتعل ما يهونم بستفعل ما يهونم أفعل بتشال لمثالي كرما الزيغاهون مقرم بتفلق من كرمه تقول ما أكرمه نوم مثله ما تمت الله عندنا أكرم ميلون تمت الله ما أكرم زيدا شرفا مقرم بتفلق ما أشرفه لمثالين حسن ما أحسن زيدا تلال وهكذا سلازي لابد أن تأتي بوزن أفعال خلاص من مجمر يرجع بأفعل انطق بعدما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء إلى ابن مالك الفيات رحمة الله عليه ሁለተኛው أفعل به ነው أفعل به أكرم بأبي بكر أبا أكرم بزيد تلال أفعل باለው ወዝን ነው ደግሞ የሚሆነው أفعل باለው ወዝን ነው የሚሆነው ባይሆን ቀጥሎ የሚመጣው ፋኢሉ يكون مجرورا بالباء أكرم بزيد أكرم بأبي بكر good ማለት ነው ትርጉም በቃ አለቀ እነዚህ ሁለቶቹ እንግዲህ የሚታወቁት ነህዮች ላይ ይሄ ነው ከዛ ውጭ ግን ተዓጅብ የሚባለው ቀራኢንን ተጠቅሞ በሌላ ማረፍተ ነገር ተዓጅብ ሊገኝ ይችላል ሁሉም እንደ ልምዱ የራሱ የሚናገረው ቃል ሊኖረው ይችላል እነዚህ ሁለቶቹ ግን ሲገት ተዓጅብ የሚባል ሁለቶቹ ብቻና ብቻ ናቸው በስጥላህ ነህዮች ዘንድ ከዛ ውጭ አለው ለምሳሌ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة عند جزء جنوب هنا رسول عليه الصلاة والسلام يناقراتشو ما مالس الفلقم أبو هريرة نجاسة يميل وستأتشو لي سلاسبون جنابة لي سلنبر وهلا سيتأيقاتشو من هنا وبميلواتشو جزء قال كنت جنوبا እኔ ማ ጁኑብ ስለነበርኩኝ ነው ያኔ ያላናገርኳችሁ የሚል መልስ ይሰጣል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱብሃንአላህ ኢነል ሙእሚነ ላ ይንሳል ጉድ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ያለው የተፈለገበት አሁን ጉድ ማለት ነው ሙእሚን እኮ አይነጀስም يتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتقاد أبي هريرة أبو هريرة አስተሳሰባቸው አስገርሟቸው ትክክል አይደለሁም እንደዛ ይባልም ይያሏቸው يعني المؤمن لا ينجس لا يكون متنجسا نعم هي عندنا ليلاو بدق بلو عند سو زم بلو يونا ነገር ሲያስቀድም لا اله الا الله ሊል ይችላል ሲያስገርመው لا اله الا الله ሊል ይችላል በማንኛውም ነገር አንዳንዱ ሱብሃንአላህ ሊል ይችላል አንዳንዱ ደግሞ አላሁ አክበር ሊል ይችላል እነዚህ ቀራኢን ወይም አክቱን ሲያቀል ከላሙን በማየት የመገረሚያ ናቸው ማለት ይቻላል كيف تكفرون ለምሳሌ እንዴት ነው የምትክዱት እናንተ አየህ አሁን كيف تكفرون تعجب ነው በስቲፍሃም يعني ክህደት እንዴት ይገኛል ኩት የሚገርም እኮ ነው ይሄ ነገር እንደማለት ነው وهذا ايضا ناشئ من السياق من سياق الكلام ومن القرائن كذا بمايت ነው المقصود على كل حال تعجب ሁለት ሲጋዎች አሉት በነህዮች ከዛ ውጭ ግን ማንኛውንም ቃል ማንኛውም ሰው ሚለምደውን አላህ አክበርም ይሁን ላ ኢላሃ ኢላላህ ይሁን ሱብሃንአላህ ይሁን የፈለገውን ቃል ለመገረሚያ ያስለመደውን ሊናገር ይችላል ولكن ذاك بالقرائن ይሄኛው ግን መጣበት ቦታ ሲገቱ ለዛው የተቀመጠ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው طيب وتنصب الاسماء على ስሞችን ትነሱባቸዋለህ في التعجب عند التعجب ستجرم سموتشين تنصبال مفعول به مالتنا أسماء بلو جمع أرجو متى طبعا نظرا إلى كثرة التراكب تراكبوش بفعل التعجب هنا ميمات التركيبوش بزوس لهونو زالي ينداندو مفعول به سلامي نورو ينداندو مفعول به بما يتنو أسماء يعني إنجي عند فعل التعجب عندنا مسارة أسماءنا አይደለም ለምሳሌ ما احسن زيدا ካለኩኝ زيدا ያለው ብቻ واضح الناس يتعجب ጊዜ ስሞችን ተነስባለህ نصب المفاعيل ይሄ የምትነስበው የመፍዑሎችን ነስብ አይነት ነው نصب ايش المفاعيل
የመፍዑሎችን ነስብ ነው የሚነሰበው ምን ለማለት ነው ነስባ የተንሲቡ መፍዑል ሙጥለቅ ነው ነስባ ያለው መፍዑል ሙጥለቁ ተንሲቡ ላለው ቃል የሱ መፍዑል ሙጥለቅ ነው መፍዑል ሙጥለቅነቱ ደግሞ ሙበይን ሊነውዕ ነው መፍዑል ሙጥለቅ ታሳውሳላችሁ ወደ ሶስት አይነት ትርጉም እንዳለው ያንሰተናል እዚሁ ኪታብ ላይ ይሄ ነስባ መፍዑል ሙጥለቅ ሲሆን አሁን ሲነሰብ نصب الأحوال አይደለም እንደ حال አይደለም እንደ تمييز አይደለም እንደ ظرف አይደለም انما نصب المفاعيل المراد بالمفاعل مفعول به طبعا يتفلقوا تمفاعلوቹ ራሱ مفعول به ነው يعني نصب المفعول المطلق نصب المفعول لاجله نصب المفعول معه አይደለም نصب المفعول فيه አይደለም انما نصب المفعول به يمفعول به عن نصاصب ነው የሚነሰበው እያለ ነው لكن المفاعل لمن جمعوا تعالى مفعول به كون عندكم أليس كذلك مفاعل سيبان مفاعل الخمسة كتاسبوا أمستوش مفعولوش تاسابي بمارغ نو مفاعل ميبالو هذا لمن ده أنا لماذا جمعه ببال إما نظرا إلى كثرة الأفراد كما قلنا في الأسماء وتنصب الأسماء يالو عند فعل التعجب بزو سموچن ينصبال ماله سايهون عندن سمنو ينصبوا عندن بيچا لكن ብዙ ፊዕለ ተአጅቦች በሚመጡ ጊዜ ብዙ ስሞች ማብረው ይኖራሉ ማለት ነው المفاعل የሚባለው እነዛው ስሞች አይደሉ ብዙ መፍዑሎች ቢሆች ናቸው ማለት اذا نظرا الى الافراد افرادون በማየት ነው ሊጀምعው የቻለው ነው طيب لكن هنا مشكله عند مفعول به تنصبوا عليه ሲባል الاسم الذي نصبه فعل التعجب فعل التعجب يسراو سم ويم ينصبوا سم ምንድን ስም ነው هل هو مفعول به ام لا مفعول به ነው ወይስ አይደለም مفعول به ነው ካል نصب المفاعل لو قال تشبيه تبلاش تشبيه شيء بنفسه مت ماذا نقول في هذا ይሄ ምን እናደርገዋለን ይሄ ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ መልስ እናገኛለን السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعل ولا تستغربي طيب شوفوا الآن نصب المفاعل النصب الذي في الاسم الذي وقع في التركيب الذي فيه التعجب والاسم الذي وقع في التركيب الذي ليس فيه التعجب بينهما فرق لمثال ضربت زيدا هم مفعول به صح نصرت زيدا أكرمت زيدا مفعول به هل أريد بهذه الجملة التعجب أم لا لم يرد أصلا تعجب يلو مفعول به لا تعجب يلا تقبابا طيب ما أحسن زيدا إيه الساعة زيدا أقدموا ضربت زيدا قال يالو نو يو مفعول به نقرقن هذه الجملة ما أحسن زيدا يالو أريد به معنى التعجب ما كوت تقدم عليه ما تعجبيا تعجب አለው ስለዚህ ይሄ ፊዕሉ تعجب ስላለው ወይም ጁምላው አረፍተ ነገሩ تعجب ስላለው የሚነስበው ነገር ከተعجب ከሌለው አረፍተ ነገር ላይ ተነስቦ እንደሚመጣው መፍዑል ቢህ ነው اذا المشبه والمشبه بهم الان افترقا تلايتوا ማለት ነው مشبهنا مشبه አንድ አይነት አይደለም النصب الذي في فعل التعجب والنصب الذي في الفعل غير التعجب تعجب ያለው فعل የሚነስበውና تعجب ያለው فعل የሚነስበው ነው ያመሳሰልን ያለ ነው ለማለት ነው ይሄ ታዳ ስለ መፍዑል ቢህ ስንማርና ቆይ የለም ወይ ለምን ደገመው ይሄማ እውነት ነው ይታወቃል ነገር ግን የተعجب ማዕና አሁን ስለጨመረ ምን አልባት ሌላ ይሆን እንዴ ተብሎ እንዳይጠረጠር ነው اذا انتبهوا مشبهنا مشبه به ተለያይቶልናል ማለት ነው شيء واحد አንድ አይነት ነገሮች አይደሉም ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው ይሄን ሊያመጣ የቻለው له احكام تخصه ራሱን የሚለዩት መስፈርቶች ህጎች አሉት ወደፊት ኢንሻአላህ እናነሳቸዋለን
እሱ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ከትርጉም አንፃርም ደግሞ هذا تضمن معنى التعجب ወይም ይሄ የመገረም ማዕናን ያዘው ያኛው ደግሞ ዝም ብሎ ስታወራ ወይም ኢንሻእ ሲሆን ያለ ነው اذا فرق بينهما ለማለት ነው لذلك قال ولا تستعجبي على አትገረም በዚህ ምንድነው لا تستغرب እንደማለት ነገሩን አርቀህ አትየው بجهلك وجه الاعراب ما احسن زيدا ሲባል የዘይድን የተዓረበበት ወይም የተነሰበበት ምክንያቱን ባለማወቅህ ምንድነው እንዲያትል بل قل انه ايش مفعول به مفعول به ነው ብለህ አጽድቀህ ነው ማለት ያለብህ ያለ تقول ምሳሌ ሊሰጥ ነው ما احسن زيدا اذ خطا زيدን እኮ ምን ያማራ አደረገው ጉድ ማለት ነው اذ خطا ሲራመድ ሲንቀሳቀስ ሚንባቢ አዳ ነው خطا መንቀሳቀስ መራመድ ማለት የዛን ጊዜ አራማመዱ እንዴት ደስ ይላል እንደማለት ዝም ብለህ መገረም ነው ለሰው እየነገርክ አይደለም በነገራችን وما احد سيفه سيفን ደግሞ ምን ስለት አደረገው እፍ ያለ ስለት ነው حين سطا حين قطع به ሲቆርጥበት ማለት ነው በሰይፉ ቁርጥ ሲያረግ عدوን عندما يقهر عدوه او يذل عدوه ጥላቱን በሚያዋርድበት ጊዜና በሚያሸንፍበት በሚቆርጥበት ጊዜ ምን አይነት ስለት አደረገው ኑር ብቻ ነው የሚያረገው ላጣርጎ ነው የሚጥልለት رف ብቻ ነው ላጣርጎ የሚጥልለት አሁን احد وما احد سيفه تعجب هذا سيفون من سلة አደረገ አለ አሁን መሐለ ሻሂዱ فعل التعجب احسن ما التعجب يام ما احد على ላይ ደግሞ ما تعجب يعني احد فعل ነው احدد ነው ተዳግሞ ነው በነገራችን ላይ የተነሰበው ስም ማን ነው ካላችሁ መጀመሪያው ላይ ዘይደን ሁለተኛው ላይ ሰይፋ ያለው ተግባባን وما احد سيفه ما احسن زيدا اذ خطا ይባላል اظن واضح الكلام احسن به تلاله ደግሞ እንትኑ ላይ احسن به افعل به ባለው ለማምጣት ከፈለግ طبعا المصنف لم يذكر هذا الوزن افعل به አልጠቀሰውም سياتي ان شاء الله ከፍ ወዳሉ ኪታቦች ነች ግን እሱንም احسن به تلاله احد به اكرم به اكرم بزيد اكرم بعمر اكرم بعمر اكرم بابي بكر ابا እያልክ ታመጣለህ ማለት خير بعد ذلك ما احسن زيدا ያለው من جهه الاعراب ብናየው ما تعجبيه مبتدا ናት احسن جمله خبر ነው احسن هو አለ زيدا مفعول به ነው ይባችሁ زيدا مفعول به ነው الجمله خبر لما ብዙ አይነት ኢራቦች ነው ያሉት ይሄ አንዱ ነው ኢንሻአላህ መውሱላናት እስቲፋሚያናት ነከረተ መውሱፋናት የተለያዩ መላምቶች አሉ እሱን ደግሞ ከፍ ስንል ኢንሻአላህ ምናየው ይሆናል ማለት አክሪም ቢዘይድን ደግሞ افعل به ማለት ነው افعل ماضي ነው صورته صورة فعل الامر ነው لكن معناه ماضي ሱራው ስትመለከተው አምር ይመስላል ነገር ግን አምር ሳይሆን ማዲ ነው እሱ ተግባባን ቢዘይድን የምንለው ደግሞ አልባኡ ዛኢደቱ ዘይድ ፋኢል ነው ዘይድ ፋኢል ነው ባኢቱ የተጨመረችበት فعل الامر اسم ظاهر ነው ይሰራም በነገራችን ላይ فعل الامر لا يرفع الاسم الظاهر اسم ظاهر በፍጹም አይሰራም እዚህ ቦታ ላይ አሁን فعل الامر መስሏል ሱራው افعل به يعني افعل اكرم يعني ሱራህ فعل الامر ስለመሰለ ማዲ እንኳን ብትሆን ሱራህን ለመቅርጹን ዛሂር የሚታየውን ፎርሙላውን ለመጠበቅ ሲባል እስምን ዛሂር አናመጣም ቢመጣ እንኳን በባኢ ጀረር ተብሎ አክሪም ቢዘይድን ተባለ አክሪም ቢአቢ በክሪን አባ ተባለ ማለት اظن واضح فعل التعجب እንግዲህ ማንኛውም ላይ አይሆንም ወደፊት ቀጣዩ ቤት ለመረዳት ይሄን ማወቅ ግድ ነውና ልብ በሉ አንደኛ فعل التعجب ከፊዕል ነው የሚወሰደው لا يشتق من الاسم ولا من الحرف اصلا طيب كفعل ነው ይሄን እንደ አንድ መስፈርት አድርገን ልንቆጥረው እንችላለን ወይም መሐል ሸርጥ ልናደርገው እንችላለን አንድ በሉ ሁለተኛ لا بد من كون ذلك الفعل متصرفا فعله متصرف መሆን አለበት لو كان الفعل جامدا مثل ليس ونعم وبئس እነዚህ فعሎች አሁን ምን ይላቸው فعل التعجب ከነሱ አይሰራም لماذا لانها جوامد بس ጃሚር ናቸው ጃሚር ማለት ሌጣ ማለት እኮ ነው አየህ ቅርንጫፎች የሉትም ዝግ ነው ማለት ነው ሁለት ሶስተኛ لابد من كون ذلك الفعل المتصرف ثلاثيا كفعل ثلاثي ነው የሚወሰደው فخرج او ان
فعل التعجب لا يصاغ من الرباعي ولا من الخماسي ولا من السداسي بس ثلاثي مون አለበት ይሄ እንደ ሶስተኛ መስፈርት ነው አራተኛ لابد من كونه مجردا رباعي مجرد ማን ነው ثلاثي مجرد መሆን አለበት ይሄ አንዳንድ ለምሳሌ አክራማ ያለውን ثلاثي ሊለው ይችላል بحسب الاصل ያያችሁ قاتل ثلاثي ሊለው ይችላል الشرافه ثلاثي له بحسب الاصل لكن ይሄ ثلاثي ነው ብለህ ከአክረመ فعل التعجب መስራት አትችልም لماذا لانه ليس مجردا بل زيد فيه الهمزه في اوله اكرم طيب 3 4 አምስተኛ መስፈርት ታም መሆን አለበት አምስተኛ ታም መሆን አለበት فخرجت الافعال النواقص او الناقصه الافعال الناقصه تخرج بهذا كان واخواتها نظل نبات نأضحى نأصبح هذه الافعال لا يصاغ منها ايش فعل التعجب فعل التعجب كالنص يمتع لماذا لانها ناقصه ناقص له وبر سدستኛ لابد من كونه مثبتا አዎንታዊ መሆን አለበት ምን ለማለት ነው አሉታዊ ከሆነ ወይ ማፍራሽ የቀደመው ከሆነ فلا يصاغ منه فعل ايش التعجب لا يصاغ ممنوع ما ضرب አይቻልም ከዚህ ما اضربه ብለህ ማበጀት አትችልም ما احسن ያለው ላይም ደግሞ ጥሩ አልሰራም ነፊ ሆኖ ማለት ነው ከዚህም ላይ ማምጣት አይቻልም አንበል ሰባተኛ متفاوت في المعنى በትርጉም ደግሞ ተፋውትን የሚቀበል መሆን አለበት ለምሳሌ ምት ይለያያል አንዱ ጠበቅ ያለ ምት ነው አንዱ ገራ ያለ ነው አንዱ ደግሞ መካከለኛ ነው اذا الضرب يختلف لما يختلف طبعا خير فلذلك التفاوت شرط ما اموته አይባል ይላሉ ከዚህ መነሳት ما اموته አይባል لماذا لانه غير متفاوت موت አንድ ነው በነገራችን ላይ ሞት አይለያይም ሁሉም የሚሞተው ያው ሞት ነው لكن سبب الموت ይለያል ሞት የተገኘበት ምክንያቱ ሊለይ ይችላል አንዱ መኪና አደጋ ይሞታል አንዱ ታሞ ሊሞት ይችላል አንዱ በእንቅፋት ሊሞት ይችላል በትንኝም ሊሞት ይችላል በጦር ሜዳም ሊሞት ይችላል የሚሞትበት ሰበቡ ነው የሚለየው እንጂ አመል ሞቱ فواحد ሞት አንድ ነው ተግባባን ስለዚህ ማአሞተው አይባል ተዓጅብ እሱ ጋር የለም በሞት መተዓጀብ የለም ጉድ እገሌ እንዲሆነ ሲባል አሁን በመሞቱ ሞት በሚባለው አይደለም እየተገረመ ያለ እሱማ የታወቀው እኮ ሰበቡ ላይ ነው የሆነ ተጨማሪ ነገር አለ ያስገረመ እና ሷይ لماذا لانه لا يتفاوت ተፋውትን የሚቀበል ነገር አይደለምና አበል ስምንተኛ لابد من كونه مبنيا للفاعل مثلا ضربنا ضرب كضرب فعل التعجب ማድረግ አይቻልም ما اضربه من تمج አደረገው ነው የምትለው መቼም طبعا مبنيا للمفعول ከሆነ مبنيا للفاعل كونه ما اضربه مات من مش አደረገው አያ ስለዚህ لابد من كونه مبنيا للفاعل ዘጠነኛ الا يكون دالا على لون او على خلقه او على عيب የሰውን عيب نور ነገር ወይም የሰውን ተፈጥሮ ነገር ወይም ከለርን መልክን ነገር የሚጠቁም እንዳይሆን مثلا حمراء بيضاء سويدة في التعجب ما أسوده لا يقال ما أحمره من كي يدرجه من تقرأ درجه ما أبيضه من نجا درجه وندزي تبرو في التعجب هاي ترك هاي سرم كنزيه نو سمنت زتين شرط فعل ميلوننا فعل ثلاثي يالو محل شرط كارجنا سبعة ليهون شلا لأن قطرون شلا نسوي جريلهم فعل ثلاثي ميلون بعضو شو عندنا شيء قطرت مننا ني مولو እንደወረደ ስለቆጠርኩ ነው 9 የደረሰው ባሉ እነዚህ መስፈርቶች ሲሟሉ ነው እንግዲህ في التعجب ተሰርቶ ما بعد من السماء احسن زيدا ይሁ ተነሰበ وما احد سيفه اذ سطى او اذا سطى اذا قطع به العدو تلاله ማለት ما احسن زيدا تلاله ማለት ተግባባን እነዚህ መስፈርት ያላሟሉትሳ تعجب ለአንድያው የላቸውም ማለት ነው ወይስ በሌላ ምክንያት ነው ተዓጅብ ምናረገው የሚለውን ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ደርስ ይመልስልናል وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد
الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا.